Ngereng sebelum acara pemasan kitab sarang Mas Fatihah ada para muassis Hamdatul Ulama antar muka alam benar berpangkian Kak Linto korban cidang setaja daftar golongah rena hadiyin wahiyat seongkuna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin jami'is sahabati wal qarabati wat tabi'in tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin radhiyallahu anhum ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin salawatullah wa salam alaihim ila hadratin jami'il awliya was-siddiqin wasyuhada was-salihin radhiyallahu anhum ila hadratin jami' asyakhina wasyakhina wa abaina ummahatina rahmatullah ajma'in ila hadratin jami' ahli al-qubur wal muslimin wal muslimat syir ilaihim al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. عد الله علينا ببركاتهم وأسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من فضل حضرتي شيخ المولى العارف الله تعالى بحر dan rahmatullah subhanahu wa Syekh Zainal Abidin bin Ta'ala dan Syekh Laki Nabi Hasan Sidaqi dan Syekh Abdul Khalil bin Kabil Latif dan Syekh Hadrat Syekh Hashim Asari wa ila hadrati wa Syekh Abdul Rahman Wahid dan Hasbullah wa jami' masjid Rahmatul Ulama wa ila hadrati Hasan Syamsul Arifin وليوسف في الحواشم انتمى عليهم أجمعين أن الله دعوة شمر والمغفرة أن الله دعوة شمر والمغفرة أن الله دعوة شمر ويسكن مبدنا مثلهم ومأوهم يلي درجات في الجنة والله يلي درجات في الجنة الله يلي درجات في الجنة وأفضل الله علينا وعلى أولادنا وأسمعنا قومنا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم منافاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العليم الحكيم. ربنا افتح قلوبنا فتح العارفين واجعلنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك برحمتك يا أرحم الراحمين. Sebelum abdina mau surat Al-Baqarah nika kula masa nerangakeun Al-Fatihah secara ringkas. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah.
Sifat Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih dunya akhirat. Ar-Rahimi kang moho welas asih nang akhirat tok. Jadi bismillahirrahmanirrahim kalau nyebut asman Allah. Saya kadima sifat pangeran kak dinto Ar-Rahmani maha belas. Daripada kiai sepuh ulama salaf amani Ar-Rahmani nikah. Gusti Ta'ala kun sifat Ar-Rahman 11 dunya sampai akhirat. Artinya sifat Ar-Rahman ini mengenai baik desa ahli maksiat atau bahasa lo ahli maksiat setaat nikah pada kenging Ar-Rahman. Meng Ar-Rahim nikah cuma khusus untuk orang-orang mukmin bagi nang surga. Alhamdulillahi utawi sakabehane puji lillahi iku kadue Gusti Allah. Sifat Allah Rabbil Alamina kang mengirani alam kabeh. Segala puji bagi Allah yang menjadi Tuhan segenap alam. Di dalam pujian Kak Dinto nika dabun ulama nika bagi tadi 4 pujian. Alhamdulillah saja napa cih nika ka aku Ta'ala. Dalam pujian Kak Dinto etalaki bi ulama tafsir. Bada nyamana pujian Kak Dinto hamdun hadis alal hadis. Iki Kak Dinto mujinah makhluk pada makhluk. Padana kula muci dak guru kula atau kula muci dak kanca kula guru kula keduan sifat dak nikah atau sekancaan kanca kula keduan sifat dak bagus nikah pujian. Nah nikah juga alhamdulillah mana puji nikah puji hadis alal hadis. Bada pujian Kak Dinto nomor 2 dabun ulama nikah hadis alal qadim. Hamdul hadis alal qadim. Pojina makhluk dak Gusti Ta'ala. Makhluk muji dak Gusti Ta'ala ketuan sifat Ar-Rahman, ketuan sifat Ar-Rahim, dan setaja sifat-sifat Allah Ta'ala saya mulia kali itu nikah pojina hadis makhluk dak Gusti Ta'ala si maha qadim. Pada nomor 3 kadin to badannya mana hamdul qadim alal hadis. Mucina Gusti Ta'ala dak makhluk terutama dak Rasulullah. Makana pada pocin Allah Ta'ala dak Rasulullah wa innaka la'ala khuluqin azim. Gusti Ta'ala ni kamu dak kanjeng Nabi wa innaka sa'akun ba'ang Muhammad la'ala khuluqin azim keduan akhlak semulja. Nika termasuk pocin juga. Pada nomor 4 hamdul qadim alal qadim. Pojina Allah Ta'ala semaha qadim juga ndak Allah Ta'ala tibi. Maka Ta'ala muji dak bang tibi la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah dalam Quran. Tada pangeran kejaba sengkok fa'budni maka nyembah bang dak sengkok wa aqimus shalah ban laksanakan salat. Allah Ta'ala muji dak bang tibi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi juga termasuk hamdul qadim alal qadim. Tiba ni boleh hamdul kan itu setuju nak puji. Jadi manusia muji pada manusia ini kan termasuk juga muji dak Gusti Ta'ala. Maka naik lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Setajana puji nika keduan pangeran seh keduan alam kadit alam setaja kadit to. Jadi alhamdul hadis alal hadis makhluk pada makhluk nika termasuk muji Allah Ta'ala. Maka na puji nika setajana keduan Ta'ala ngalam. Hadis alal qadim pocina makhluk dak Gusti Ta'ala nika juga muji dak Gusti Ta'ala. Pada saya pocina Allah Ta'ala langsung dak makhluk akan tidak kaji Nabi dak para ulama juga muji Allah Ta'ala. Juga terakhir alhamdulillah qadim alal qadim. Pocina Allah Ta'ala dak Allah Ta'ala dak abang tibi. Maka setaja makana Quran alhamdulillahirabbil alamin nikah poci setaja keduna Gusti Ta'ala semangeranin setati pangeran alam setaja kali itu. Ar-Rahmanir Rahim
Juga panggilan nika kaduan sifat Rahman, kaduan sifat Rahim. Nika juga sifat Allah Ta'ala. Maha sepaha belas dunia akhirat kepada bikula Ar-Rahim semaha belas pagi nang akhirat kau khusus orang-orang mukmin. Maliki yaumiddin juga sifat Allah Ta'ala kadin to sengaratone Maliki yaumiddin sengaratone areh kiamat pagi. Ini kejukan perlu keterangan juga maliki. Nah, ada santri malioning nikah juga bisa baca maliki baik kharijus shalah atau dakhilas shalah nikah pada kenging. Di malam salat baca maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin nikah kira-kira sab'ah tapi sekenging baca dalam salat. Bada kira-kira sab'ah salat kenging baca dalam salat pada kufa ni kepada kenging maliki yaumiddin pada kenging se maliki yaumiddin ni ke Imam Asim Imam Kisai se maliki yaumiddin ni ke Imam se-6 di antaranya Hamzah Imam Nafi Ibnu Katsir bin Sulainah nikah maus maliki yaumiddin. Nah juga anapa kusut ta'ala kita siapa ulama tafsir maliki yaumiddin bani maliki yaumid dunya wal akhirah. Ini kepada rahasia kak dito ada ulama tafsir kak dito pangeran se ngaratonin pagi hari kiamat. Sebab pagi hari kiamat kak dito ni kesetuju manusia ni kepada kecoka. Nah ilmu kiamat ni ke pagi bisa tarai tanda ayat lain limanil mulkul yaum. Pada tanya Hakim Ta'ala. Siapa setia raja? Ya ada setia. Setia lambat-lambat sengaku pangeran kan itu boleh tanya Hakim pangeran. Lambat Fir'aun sengaku pangeran. Juga Raja Namrud sengaku ni kan aku juga ke pangeran. San pagi tanya Hakim pada nyungsep kapi bulu kapi pada bisa aja lillahil wahidil qahhar. Waktu nikah lillahi kedua setetirato lillahil wahidil qahhar cuma Allah Ta'ala al-wahidi semaha esa al-qahhar semaha qahhar maha benar. Ini baca nak maliki yaumiddin. Sabun kak dinto ni kan antara hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka ing iyo panjenengan Allah. Iyyaka ing iyo panjenengan Allah wa iyyaka ing iyo panjenengan Allah nasta'in kula nyuwun pitulung kabeh. Iyyaka cuma ada Gusti Ta'ala na'budu nyembah badan kau setuju. Jadi nika aturan je orang menyuon tolong nika ngabekte gendut. Je nika aturan hakikat orang dalam masalah kehidupan atuwa. Nika juga ngabekte gendut ke pangeran. Na'budu wa iyyaka lalu wa iyyaka da ajunan pangeran nasta'in lalu minta tolong. Jadi mang manusia gak dinto langsung pas atuwa. Kilo ngabekte nika berarti kisul orang-orang ada. Jadi iyyaka da ajunan pangeran na'budu wa iyyaka nasta'in da ajunan pangeran abdina nuhun tolong. Ihdinas siratal mustaqim ihdina mugi nutuaken panjenengan na ing kita siratal mustaqim ing dalan al mustaqim kang jejeg. Nika nyuun ke pangeran kula panjenengan ihdina nyuun kula panjenengan nika nyuun hidayah dari Ta'ala dan apa siratal mustaqim dak jalan-jalan se jejeg. Napa jalan sejegak dinto siratal ladzina dan jalan siratal ladzina dalane wong akeh. An'amta alaihim kang padha mari panjenengan alaihim atas alladzina alaihim atas alladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nikada ihdina mantarmu ke ajunan pangeran nutuaki da abdina da dan jalan yang banyak seampung kenging nikmat paseran sekenging nikmat nikah sekenging nikmat kira di antara min nabiyina wasyuhada'i wassalihin. Sedan-sedan sejek
Jalan orang banyak sampun kenging nikmat ghairil maghdubi saliyane orang saliyane wong kang kono bendu. Ghairil maghdubi saliyane wong kang oleh bendu. Alaihim atas alladina. Waladhdallin lan ora pira-pira wong kang padha sasar. Eka dinto paringi jalan orang banyak sekenging nikmat. Nikmat panjenengan, nikmat kak dinto para tretan. Nikmat kak dinto banyak. Karena Gusti Ta'ala nerangkeun dalam Al-Qur'an wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Menghitung nikmat nika tak bisa dihitung dan banyak anak nikmat pangeran. Di antara nikmat Ibnu Tafsir setelah ngakin badannya mana nikmatul ijad. Badan nikmatul ijad. Napa? Nikmat seampun pangul panjenengan etedaki dak dunya kak dinto nika mana nikmatul ijad. Nikmat ampun bertetikan pada orang ini kah mati dalam kandungan kalau sampai menikmati badan indan alam kah itu. Pada kedua dan ulama nikmat sepaling raja nikmatul iman wal Islam. Nikah nikmatul uzma nya mana? Nikmatul panjenengan ampun terjadi tadi orang seiman di Islam kah itu. Nikah nikmat sepaling raja. Pada nomor 3 nikmat kadin tu terbentara nikmatul akli dan ulama kan tu nikmatul akli. Bi Ta'ala ibarat dengan nikmat akal. Kalau panjenengan bisa merasakan nikmat ini akal ketika kau bisa terpangki da orang sekurang akal lah. Dia atau ibarat gila, ibarat stres, ibarat orang akal. Nikah orang nikmat apa? Sehingga kau panjenengan bisa syukur kalau nikmat akal. Juga pada nikmat nomor 4 jawapan ulama kata itu nikmatus sihah. Nikmat ibaratnya kesehatan beres. Kalau panjenengan ini kan bisa merasakan nikmatus sihah ketika pernah sakit atau melihat orang lain yang diberi pahala sakit. Walaupun sakit itu raju bencur, tapi kekurangan nikmat. Sehingga jarang orang kuat ibaratnya cobaan sakit. Makanya wajib syukur yang hanya nikmatus sihah, nikmat sehat. Juga badannya mana nikmatul roha, nikmat berkejembaran, cokop, berang sebarang cokop. Makin ngak semakin pada corona, keng cokop, paling cokop macam ni kan wajib syukurin. Ni kan beda jumlah nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, selain orang seoleh bentuk Gusti Ta'ala waladhdallin bukan bani orang saya kesasar. Orang bentuk pangeran nikah bani kun karo orang mangsa orang kesasar nikah orang selok iman nyaman orang kesasar. Jadi maudhubi bani orang kesasar, orang saya kena bentuk panjenengan kadang orang mukmin kadang lo apa sah lo asolat nikah termasuk maudhubi orang bentuk. Makanya juga termasuk ghairil maudhubi. Makanya aku waladhdallin bani ghairil dhallin bani. Ini kita pun nama tafsir maksudnya nikah mengwairil maghdubi selain orang seoleh bentuk. Sebab betul Allah Ta'ala nikah berada orang mukmin juga semaksiat, selo apa asa, selo ajang bejeng, se ahli maksiat nikah kan yang bentuk. Tapi bani orang kesasar. Walau dhalin orang sebani kesasar. Men kesasar kan nikah orang-orang selo oleh hidayat yo iman nikah walau dhalin. Kan kunang Fatihah. Fatihah ke adinto para tretan ke adinto Fatihah nikah termasuk ikut umul kitab berumul Quran. Fatihah ke adinto termasuk tertidu juga setelah hasil mencendengan nikah adinto berdai Fatihah. Walaupun Fatihah ke adinto bani etoro tidak ada tapi bahasa ada di Quran. Ayat seturun pertama kali nikah ayat apa? Ayat Iqra. Hanabi muni Fatihah seturun kada. Kata bin ulama tafsir, masalahna Gusti Ta'ala nambah nurulakin Al-Qur'an kita meninjau sikon, situasi kondisi. Mukto kak dinto kebadan orang Arab nikah banyak lakonah minuman, lako maksiat setiap rajina. Sehingga pertama kali turun nikah Iqra sampai ayat kelima. Tapi ayat Fatihah saya berkada mungkin umul Fatihah, mungkin Fatihah kali itu tak rajin makan bigula norok guru-gula walaupun tafsir Jalalain kali itu langsung surat Al-Baqarah guru yang dari neraki Fatihah.
Fatihah kadin to ayatnya banyak kaul dari ulama tafsir, dari juga dari keterangan hadis, ada bagi toron Madinah, ada bagi toron Makkah, yang mana bacanya. Ini kata masuk luar biasa. Dari aku nggak surat Fatihah. Dari ulama ada bu toron Makkah, ada bu toron Madinah. Nyak benyang ijid ulama nikah toron Makkah. Masalahna torona anu salat nikah Makkah. Toron perintah salat nikah Makkah. Karena Fatihah nikah wajib kutu salat nikah kutu beda Fatihah la salata liman lam yaqra'il Fatihah. Salat dosa mau maca mus Fatihah. Juga surat Fatihah kadin to depan kanjeng Nabi al-Fatihatu liman quri'at lahu. Surat Fatihah nikah untuk nak bahasa haus nikah Fatihah. Surat Fatihah nikah untuk nak bahasa haus. Kan Quran ini pada Yasin qalbul Quran. Pada surat Rahman arusan Quran, mantana ke Al-Quran. Dan Fatihah ini untuk napa sahus. Makan kula nak Fatihah. Pertama kali Fatihah. Fatihah ini ampun maklum pada ada bagi mufakat ulama nikah petong ayat. Fatihah ini petong ayat. Mulai dari bismillah sampai waladhdallin, tapi nikah ikhtilaf ulama. Menurut Imam Hanafi bi Maliki nikah petong ayat tapi bismillah lo masuk surat. Menurut Imam Syafi'i bi Hanafi, menurut Imam Syafi'i bi Imam Hanafi nikah petong ayat mulai dari bismillah. Jadi cara menghitungnya Imam Hanafi Maliki bismillah pakun petong ayat pada keng mulai dari alhamdulillah, sehingga nggak Mekah kisah bismillah no ipakai mereka no termasuk ayat yang sunnah. Makanya pertama alhamdulillahi rabbil alamin situ, ar-rahmanir rahim dua, maliki yaumiddin telur, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in empat, ihdinas siratal mustaqim lima, siratal ladzina an'amta 'alaihim enam, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin betul. Nikah sah menurut Imam Hanafi Maliki mereka bismillah termasuk surat Fatihah. Maka memang langsung alhamdulillah. Nikah pada benar masalah. Imam Syafi'i Hanafi Hambali nikah masukin petong ayat mulai dari bismillah. Akadis yang ku Indonesia. Jadi pertama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Berbisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Betul. Amin. Lo masuk amin. Itu garisnya malai mening nih kan. Ampun maklum, Fatihah ini kamu fakat petong ayat. Itu ronakin beda adabu di Mekah, beda adabu di Madinah, beda adabu pada itu di Mekah itu ronakin, di Madinah itu ronakin boleh. Ini kada benar tafsir sebenarnya. Surat Fatihah kadin to nika. Maka utama surat Fatihah. Juga sebelum masuk keterangan surat Al-Baqarah kula ajelas sakinah mempong Ramadan yang nikah bebas tangki kengnya amal DNN. Juga hikmah tadarrus. Tadarrus ini kemana tambah kencang kula panjenengan tadarrusan. Tadarrus ini kepada hadis ya. Kula nika nulis dari setung hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Nabi adabu. Kata pada anu kata hikmah orang tadarrusan. Ma tajalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah.
nikah hikmah orang atadrus jok tek rajin kencer yang ada darusan. Darusan ni kenapa lain bi macam TV kencer orang ada darusan. Saya kata ada darusan gak dinto situng macah lainnya mereng. Nikah darusnya. Walaupun bani Ramadan doa apa? Yang terutama kebiasaan terutama Jawa Timur betul kan tok tadarrus. Niku akhirnya mereka tambah kencang ada harus. Apalagi momen Ramadan panjenengan, momen Ramadan semangke. Cak maturun apa? Ma tajalasa qaumun. Orang along polong akileng ki situng kenangan. Fi baitin. Nika redaksina aku fi baitin. Nika berarti fi baitin min buyutillah masjid berarti. Tapi makai badi masjid padat, ngak musalla, ngak pocong padat. Hasilnya akilan kirang banyak disitungkan dengan yatluna kitab Allah sekali makan dengan kena emaus Al-Quran kitabullah kitab pangeran. Baca wa yatadarasunahu baca cara adarus. Bani pati tibi. Adarus semakin adarus. Beda semaus, beda semerang, akhirnya zaman darus. Mang maju pitiban compong sebenarnya darusan keng lama Quran kira rezeki kan cara keng tak darusan ke nilai lebih dari cabun Rasulullah wa yatadarasunahu bainahum ada darusan di antara mereka illa situng hikmana yang pertama nazarat alaihim sakinah maka orang bikan dengan kena bi kusutara paringi ketenteraman kandangan juga orang sadar darusan nikah dari jaminan situng nikah nazarat alaihim sakinah bahkan itu Allah bisa ta'ala nikah ketenteraman tentrem orang bisa tentrem karena juga tentrem berokan akhirnya nikah seperti itu. Nomor 2 wa wasyat humur rahbah nikah bi matala juga orang yang kebelasan oleh kebelasan orang yang apa darusan oleh kebelasan Allah pengen rahmat dari ta'ala nikah nomor 2. Nomor 3 hikmah darusan wa haffathumul malaikah jagah malaikat. Ini kan luar biasa nah orang ada darusan jagah malaikat. Nomor 4 lebih takip oleh wa dzakarahumullahu fi man 'inda. Orang sampai ada darusan kalau dikabih sultanan nikah yung makin dak makhluk sudah tas langit. Cek catat orang kedua orang melunjak. Pameraki sultanan nikah. Ya tas langit timan indah orang sebada tas langit kak dinto sebada isi pangeran berarti asalnya para malaikat berarti yung makidak malaikat cak nikah Muhammad nikah ada urusan semakin nikah pas Taala nikah rawahu Muslim mengrah Bukhari di Muslim nikah sahih biasanya sahih rawahu Muslim nikah hasiatnya orang ada urusan nikah. Lah Quran kak dinto nikah bi Gusti Taala catatan sebeda bumi kak dinto nikah cocok kaki bi catatan sebeda loh mahfuz sekula masuk ke surat Al-Baqarah catatan saya kak dinto nikah pada bi loh mahfuz kak dinto tempatnya catatan saya jaga kak dinto nikah loh mahfuz nikah pada yatasah langi merpeto nikah benar nama tafsir. Lah setoron dak dunya nikah etoron Baitul Izzahnya mana? Toron Baitul Izzah langi nomor situ. Lah dari Baitul Izzah kali tok Quran toron situng bersitung dari Rasulullah. Nah, nikah di antaranya sebelum masuk secara ringkas kula senerangaken surat Al-Fatihah banin aina. Semakin tore masuk da tafsir Jalalain. Wala guru kula lambak mulang nikah walaupun mulang tafsir Jalalain Fatihah lo masuk Jalalain nikah angkui kan nikah polana malailo surat adab ke Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim suratul Baqarah. Utawi iku ay hadhihi suratul Baqarah surat iku surat Al-Baqarah surat aki safe. Suratul Baqarah madaniyatun iku bangsa Madinah. Surat Baqarah nikah bangsa Madinah masalahna torona kalau Rasulullah ampun badhe Madinah ampun hijrah berarti. Mi'atani utawi suratul Madinah mi'atani ku 200 badhe 200 wa sittun lan 6 au sab'un utawa 7 wa samanuna lan 80
ayatan apani ayati. Berarti 286 otaba 287 pakun. Masalan pada semitong bismillahirrahmanirrahim ayat atau bentan. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih dunya akhirat. Bismillahi kalawan nyebut asmani Allah Ar-Rahmani kang moho welas asih dunya akhirat. Ar-Rahimi kang moho welas asih nang akhirat to. Nama-nama kona amain semenika juga ruku-ruku lah sedang kiri makna ndak nikah. Mana Ar-Rahman kan itu nyapok dak saya rasaus Ar-Rahman kan itu. Baik de keabungkaan makhluk seahli maksiat makhluk setaat napa saus dicapo Ar-Rahman ketika Ar-Rahim nikah cuman lagi bagi orang-orang mukmin sah masuk ke surga. Alif Lam Mim. Allah utawi Allah a'lamu iku zat kang udaneni bi muradihi kalawan kang dikarepkan Allah bidzalika kalawan alif lam mim. Alif lam mim kadin to cuman Allah seoning saya maksud kalaban alif lam mim. Jadi ulama tafsir lo oning juga pada alif lam mim shad dan lain sebagainya nikah pasti a'lam muradihi mesti. Tapi beda ana yasin rasulillah. Masalahnya nikah atena Quran berarti Rasulullah. Ala Toha Rasulillah. Kenapa Toha bisa Rasulillah? Toha nikah 14 anda. Bitung 14. Rasulullah bulan purnama ala Toha Rasulillah. Berzalik ulama. Lain ini kalau bangga ala alif lam mim Rasulillah kalau bangga. Ulama tafsir. Dzalika utawi dzalikal kitab utawi ikilah kitab. Dzalikal kitab utawi ikilah kitab. Ai hadzal kitab ikilah kitab. Alladzi ya kitab. Yaqra'u kang wis maca ing kitab Muhammadun sapa Nabi Muhammad. La raiba iku ora kemamangan iku maujud. Ai syakkah kemamangan iku maujud fihi dalam ikilah kitab. Adapun kitab Kak Dito redaksinya pakai dzalika tapi makna aku hadza kitab Kak Dito. Maksudnya kitab dalam buku setara. Keng semakin saya tulis. Maka adapun kitab ini alladzi yaqra'uhu sampun emaus bi Kanjeng Nabi la raiba tidak keraguan dalam kitab Kak Dito. Napa sih tidak keraguan kitab Kak Dito? Annahu ing satuhuni hadzal kitab atau dzalikal kitab min indillahi iku saking ngersani Gusti Allah. Tidak keraguan cek kitab Kak Dito de tengah lakar dari Gusti Allah taala. Masalah tidak nikah, masalahnya banyak nambah orang-orang kafir. Masa dimin nikah nyaku Al-Qur'an nikah juga banyak Kanjeng Nabi TV. Padahal pada ayat lain wa ma yantiqu 'anil hawa in hiya illa wahyun yuha. Wahyun. Wa jumlatun nafsi tawi jumlah nafi la raiba. Khabarin kusti khabar. Hadzalikal kitabu la raiba iku nak mengatakan khabar. Mubtada'uhu tawi mubtada khabar dzalika iku lafal dzalika. Dzalika mubtada khabar la raiba. Wal isyaratu tawi isyarah bihi kalawan dzalik. Kami akui dzalika kalau akui hadzal kitabu la raiba fi. Ini kenapa coba tafsir dita'zim karena ngaku-ngaki. Korono ngaku-ngakan karena mengagunkan kitab Kak Dinto. Maka angkui redaksina nikah angkui dzalikal kitab wa angkui hadzal kitab ngaku-ngaki cak Al-Qur'an nikah mulai dimin kalam qadim Al-Qur'an keng semakin seteronakin cepon gela Lauhul Mahfuz nikah Quran seteres Kak Dinto cocok kaki bisa Lauhul Mahfuz Kak Dinto. Setoron dan Baitul Izzah langit nomor situng toron kan cici Quran kalam qadim maka nadzalika Quran sedang keng todes semakin todesan semakin cocok kaki bisa berdalam mahfuz. Makanya buat isyaratu redaksina isyarah fi dzalikal kitab nikah ai hadzal kitab. Situng tidak keraguan hudan tur iku dadi petutup. Lafaz hudan khabaru tsanin dadi khabar nomor 2 dari dzalika. Ai hadin
kitab kang nuduhaken. Kitab kang nuduhaken. Jadi Al-Qur'an kan itu kitab yang tidak diragukan datangnya dari Allah. Nikah di samping tidak diragukan, hudan juga memberi petunjuk lil muttaqin maring pira-pira wong kang padha wedi maring Allah. Menjadi petunjuk terhadap orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk. Berarti orang yang mendah oleh petunjuk dari pangeran mesti takut ke pangeran. Basira al-muttaqin. Sekojak muttaqin. Napa sekojak muttaqin? As-shairina. Tegese pira-pira kang padha bali ila takwa maring takwa, maring wedi nang Allah. Orang sepada abali dak takwa Allah Taala. Takong kenapa cara takwa Allah Taala? Nika bimtisalil awamiri kelawan ngelakoni pira-pira perintah wajibna benawahi lan ngatoy pira-pira larangan. Jadi cara orang takwa ke pangeran ini kita napa nggih sama maklum kelaban ngelakoni perintah-perintah Allah Taala ben ajawi larangan. Dan ini kan sekocak orang muttaqin. Midak ni ka orang takwa ni ka kudu ngelakoni perintah ben ajawi larangan litikoihim bidzalika an-nar. Karena wedine al-muttaqin bidzalika kalawan imtithalil awamiri wajidan bin nawahi an-nar ing neraka. Karena takon kena orang kisah ngelakoni perintah Allah Taala ben ajune Allah Taala takok dek masuk neraka. Berarti artinya mung orang terlalu masuk neraka cepon nama tafsir bimtisal awamir kudu ngelakoni perintah pangeran wajibna bin nawahi ben ajawi larangan pangeran. Pabada orang lo ngelakoni perintah pangeran lo ajawi larangan pangeran ni masuk surga ni kata aneh. Pasti makanya atur Quran innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Orang-orang yang bagus nikah lafi na'im atur masuk ke surga penuh kenikmatan. Wa innal fujjar orang-orang yang sira pangeran selacot ke pangeran lafi jahim mesti masuk ke neraka. Masalahnya orang yang abrar masuk muttaqin. Al-fujjar masuk ahli maksiat. Nah, orang muttaqin ini kepasaran, orang muttaqin, orang setergolong orang muttaqin. Kala saya nyamai definisi muttaqin. Orang-orang muttaqin kepasaran, alladzina nyatane wong akeh. Iki penekar yang banyak. Alladzina nyatane wong akeh yu'minu kang padha ngimanaken sapa alladzina. Ai yusaddiquna padha ngestuaken sapa alladzina. Bil ghaibi kalawan perkara samar. Bil ghaibi kalawan perkara samar, lima kalawan barang kang samar apa ma anhum saking alladzina yu'minuna. Nyatane ma minal ba'thi, nyatane saking dino ba'ats, dino kang tinatani akan saking kuburan. Wal jannati lan swarga, wan nari lan neraka. Esena orang-orang yang setakwa ke pangeran sepertama mereka yang sama-sama beriman. Sama-sama beriman, hatinya mantap. Nikai sodikun, mantapkan hatinya. Bil ghaibi dengan perkara yang sama. Napa maksud perkara yang samar? Bima ghaba anhum. Dengan suatu yang samar yang tidak terlihat oleh pandangan mata bagi mereka. Berupa apa? Minal ba'thi, berupa hari ba'ats, hari pembangkitan besok dari kuburan. Hari ba'ats, manusia sudah mati sudah bagi pasti oleh padang mahsyar yang mana yaumul ba'thi, minal ba'thi, dari hari pembangkitan dari kuburan. Nomor 2, saya kocak samar al jannati surga nikah bada jelas bada keng kilo katela aku nabi sampai surga maka termasuk fajang samar maka wajib beriman kan ini. Ketika orang meragukan adanya surga nikah berarti iman atau anu tergolong muttaqin meragukan dengan adanya surga.
Wan nari juga qatunika yu'minuna bil ghaibi berupa annar. Perang gaib di antara surga juga termasuk neraka. Jadi yaumul ba'tsi jannah annar nika barang pasti beda keng lok ketihatan mata keng kuli panjenengan tugas wajib beriman, wajib percaya, mantap artinya. Mungkin ragu beda peongkon kiamat orang mati kapi pas juga boleh. Kadang lok kira masa. Kita tahunya ya dari ulama. Dan kita tugasnya wajib mantap. Ceklah karbada yaumul ba'tsi, pembangkitan dari kubur. Orang yang mati saja kiamat pasti juga boleh dikumpulkan satu tempat yang namanya padang mahsyar. Juga benar surga. Kul panjenengan menterai kocak orang yu'minun betul-betul waktu mantap yusaddiquna. Barang kau berupa surga. Wajib mantap coba surga. Pada ongku surga jika umpama. Ini bahaya. Nyaman syak. Wanar celakar badan neraka. Nah, terminal ada dua, muluk surga cuma neraka. Dua nih. Nikah pertama saya kocak orang muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman dan beriman dengan barang gaib. Barang gaib. Saya pertama nih. Yang kedua, wa yuqimunas sholata lan jenengaken sapa alladzina as-sholata ing salat. Orang yang muttaqin nomor dua, wa yuqimuna dan mereka sama-sama menegakkan salat. Maka kata-kata wa yuqimunas sholata bana yaf'aluna as-sholata wa ta'amiluna as-sholata bani wa yuqimuna as-sholata. Menegakkan solat harus terus aktif mengkata-kata fa'alah dan mereka lakukan pas punten ini terus lima waktu ini terus sampai selesai. Wa yuqimunas sholata dan sama-sama menegakkan solat. Sebab menegakkan solat napa jawaban nama tafsir ya'tuna biha bihuquqiha. Iki kadito ya'tuna kang padha nekani sapa wong sapa alladzina biha kalawan solat bihuquqiha kalawan pira-pira kewajibane solat. Sebab menegakkan solat itu melaksanakan solat kalawan pan kewajiban solat. Kalau pas nikah menghilangkan menghilangkan orang saya bajang cukup niat. Ini berarti orang sebajang cukup niat nikah gagal paham di dalam menafsiri yuqimunas sholat hanya cukup sholat, sehingga mereka mengatakan sholat di doa sehingga cukup niat. Sedangkan kata ulama tafsir wa yuqimunas sholat ya'tuna biha bihuquqiha, mengerjakan sholat dengan kewajiban sholat. Kewajiban sholat kan banyak, takbir, niat pertama dan takbir, ada ruku, ada sujud, ada iktidal dan lain sebagainya. Sedangkan mereka akan gagal paham sehingga cukup niat itu. Nikah kedua menegakkan sholat. Seketiga semasuk muttaqin, orang-orang muttaqin wa mimma lan saking barang razaqnahum kang rezekaken paring rezeki sapa ingsun Allah hum ing alladzina yunfikun padha nganafaqaken kabeh. Wa mimma lan saking barang razaqna kang paring rezeki sapa ingsun hum ing alladzina yu'minun alladzina yu'minuna ai a'tainahum tegese kang wis maringi sapa ingsun Allahum ing alladzina yunfikun padha nganafaqaken kabeh fi taatillah ing dalem taat Gusti Allah. Nomor telu saya kocak muttaqin iki kadito ben dari napa saos sampone paring rezeki bi Gusti Taala nika berupa dunya berarti nafkah berdunya berarti. Napa saos saya paring rezeki saya paring Gusti Taala nika aqainahum saya paring bi Gusti Taala yunfikun pada belanjaakin ing dalem taat Gusti Taala. Mengantar ke sewajib berarti nikah zakat yunfikun.
Mentara hukum wajib berarti zakat. Dari tunya sebadah nikah kau tuyum fikun mun ka zakat berarti nikah entar ke wajib. Manung fikun ka sunat nikah berarti entar ke sedekah. Karena orang yang kedua tunya nikah saya paling rezeki kau tu sadar Allah Taala ban pada kelebihan tunya kadito manung fikun nikah wajib ke zakat. Mentar ke sunat ki sedekah. In dalam taat dak ku taala dan jalan taat dak taala nikah saya nomor 3 walladzina dan utawi wong akeh yu'minuna kang imanaken walladzina lan wong akeh yu'minuna kang imanaken sub alladzina bima kalawan barang walladzina atau walladzina lan wong akeh yu'minuna kang imanaken sub alladzina bima kalawan barang unzila kang diturunkan apa ma ilaika maring sira Muhammad Al-Qur'an kasi Al-Qur'an. Nomor 4 boleh termasuk orang yang beriman mutakin. Orang banyak sing imanakin bima unzila ilaika kalaban kitab sampun iturunake dak kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Makanya ada termasuk rukun iman nikah kudu iman dak kitab Al-Qur'an. Kitab-kitab kadinto demen ulama tafsir. Kitab setuju kitab seturunakin. Biku ta'ala ni kada dunia kadinto de para nabi. Nabi sebanyak tiapun tafsir kadinto 100 palekor ebu nabi kadinto. Nabi banyak 100 palekor ebu. Keng setati utusan 313 berasa 314. Saya wajib ikonengin nikah segami. Semasuk ulul azmi dekat badale lema. Nah kitab-kitab saya turun lagi bi ta'ala kisah ta'ala ada dunia kadin tok dak para nabi. Nikah banyak 104 kitab. Cuman sewajib ya ekau ingin bi ya apalagi bi orang lain kadin tok cuman 4. Sadar 104 kitab itu cuma 4. Kisitung Al-Qur'an seetor lagi dak Kanjeng Nabi Muhammad. Nomor 2 kitab Zabur seetor lagi Nabi Daud. Pada kitab Taurat seetor lagi dari Allah Musa. Pada kitab Injil seetor lagi dari Nabi Allah Isa. Ini keempat ini wajib panjenengan kudu hafal iki. Mun 104 ini kan mengikuti hafal lagi. Jadi termasuk orang mutakin, orang-orang yang beriman dengan kitab yang diturunkan dari Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an. Jadi ketika orang ini ragu, Al-Qur'an ini itu lagi Nabi Muhammad, berarti ini kalau masuk mutakin. Wa malan kitab dan barang kitab. Wa malan kitab unzila kang diturunkan apa min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Wa malan kitab unzila kang diturunkan minal min qablika saking sadurunge sira Muhammad. Juga beriman dak kitab seiturunakin sebelum kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tidak setuju kitab setoron 104 dak para nabi utusan kita nikah wajib iman kula panjenengan. Setuju nek kitab ampun setuju. Wajib iman. Keng sewajib hafal, sewajib aning cuma 4 tidak bisa. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil. Maka kita nikah qablika at-Taurati, katanya kitab Taurat. Wal Injil dan kitab Injil, wa ghairihima lan yani Taurat wal Injil. Berarti sanen lainnya kan masuk ke 104 kali itu. Masuk 104. Jadi kalau kita beriman ada kitab seatun ada kanjeng Nabi berupa Al-Qur'an, bentab kitab saja seatun nakin sebelum Nabi Muhammad. Setuju kitab, pokoknya iman saja. Yang sebajib orang yang hafal nikah cuma dengan pakai kita dapat ulama. Nikah boleh termasuk orang muttaqin. Boleh wabil akhirati hum yuqinun. Lan kelawan dino akhirat. Kelawan teso akhirat. Wabil akhirati kelawan teso akhirat hum utawi alladzina yuqinun iku padha yakinaken kabeh ayo alamun padha weruh kabeh. Ayo alamun padha weruh kabeh. Boleh termasuk orang muttaqin iki Pak Kadinto
kalaban akhirat orang kila ni ka yakin celakar pagi ni ka pada akhirat dunia setelah dunia kadin to pada dunia bola nyaman dunia akhirat kehidupan hakiki sewa ni kan pada alam dunia pada alam akhirat ni boleh pada alam barzakh pada alam kandungan berempat orang ni kan ragu cek lakar pagi pada akhirat ni kata orang masuk mutakin berarti ni kata masuk mutakin makan mutara kata mutakin ni kan harus bil akhirati hum yuqinun ayyalamu qatu kelaban tin akhirat pagi ni kan pada yakin ben oning cek lakar pada oning dari informasi ulama ulaika tawi mengkono alladzina utawi mungkin alladzina ya atas kila awal mausufuna tegese pira-pira kang disifati bima kelawan barang kira kang wis disebut apa ma adapun orang yang banyak kila kisah sepada sebut alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik setajab bil akhiratum yuqinun kadin tok setajana orang saya sebut kila kisah termasuk ala hudam mir rabbihim iku netepi ing atase pitutuh mir rabbihim saking pangeran ulai ala hudan iku netepi ing atase pitutuh mir rabbihim saking pangeran ulai orang sebanyak kila kisah termasuk orang seoleh pitutuh oleh hidayat dari pangeran orang banyak kila kadin tok orang sepecir wa ulaika natamkun ulaik wa ulaika natamkun ulaik hum iku tawi ulaik kemudian al muflihun iku pira-pira wong kang padha bejo ail faizuna bil jannati tegese pira-pira wong kang padha bejo bil jannati kala mlebu swarga annajuna kang padha selamat kabeh minan nari saking geni neraka. Tining orang sebanyak saya sebut ada kabeh kisah segolong mutakin tersebut termasuk orang oleh petutu dari Gusti Ta'ala dari pangeran. Ben orang seoleh petutu gila termasuk orang sepejra. Berarti dari kak dinto orang mentero tereng pejra kudu termasuk orang seoleh hidayah. Orang teroi kau oleh hidayat kudu mertabi muttaqin. Jadi muttaqin mertu berarti orang hidayah. Orang yang ketika oleh hidayah tergolong orang muflihun, orang-orang sepejra. Orang yang sepejra al-faizuna bil jannati, orang yang sepejra masuk surga. An-najuna minan nar, selamat dari neraka. Itu paling pejra manusia kali itu orang sepejra masuk surga, selamat dari apoi neraka. Ini ke orang yang paling pejra. Innal ladzina temen satuhune wong akeh kang kafaru kang padha kafir sapa alladzina ka Abi Jahlin ka Abu Jahal wa Abi Lahabin dan Abi Lahab wa nahwihima lan sepadane Abu Jahal dan Abu Lahab sawaun iku padha uga iku padha alaihim ing atase alladzina kafaru Aandar utawi sawab niku padha alaihi mengatasi alladzina kafaru aandar utawi ana ta yen to meden-medeni sira Muhammad hum ing alladzina kafaru bitahqiqil hamzataini kelawan nahqiqaken hamzah luru bitahqiqil hamzataini kelawan nahqiqaken hamzah luru wa ibdali tsaniyati lan gentene hamzah kang nomor loro alifan ing alif wa tashiliha lan danganaken ats-tsaniyah wa tashiliha lan danganaken ats-tsaniyah wa idkhali alifin lan mlebuaken alif bainal musahhalati ing dalam antara hamzah musahalah wal ukhra lan kang liya hamzah kang liya wa tarkihi lan ninggal idkhal am lam tundirhum ana ta ora meden-medeni sira Muhammad hum ing alladzina kafaru la yu'minuna
moko ora bakal ngimanaken sapa wong akeh sapa alladzina kafaru. La yu'minuna moko ora bakal ngimanaken sapa alladzina kafaru. Li ilmillahi karana werone Gusti Allah minhum saking alladzina kafaru. Minhum saking alladzina kafaru dzalika ing mungkun la yu'minuna. Fala tatma'u mongko ojo kepingin sira Muhammad, fala tatma'u mongko ojo kepingin sira Muhammad fi imanihim ing dalem oleh ngimanaken alladzina kafaru. Fi imanihim ing dalem oleh ngimanaken alladzina kafaru. Wal indar utawi lafat indar andar tahum alisa i'lamun ikum ruhakan ma'a takhfifin ing dalem sertane meten-meten. Terakhir bila innal ladzina kafaru sungkuna orang banyak kafaru sepada kafir orang banyak sungkun orang sepada kafir contoh orang kafir di antara Abu Jahal Abu Lahab bencakan-cana Abu Jahal Abu Lahab nikah pembesar orang kafir bencakan-cana selain Sa'un alaihim anzartahum sama saja panjenengan menakut-nakuti mereka Muhammad amlam tundirhum atau menakut-nakuti mereka la yu'minun maka mereka orang kafir kira-kira gelem iman maka kok takok orang kafir Abu Jahal Abu Lahab sekancaan pada ipatin kok takok debun setana kira bisa iman. Ana pengen iman ini ilmillahi minhum karena Allah Taala ampun oning mereka Abu Jahal Abu Lahab sekancaan zalika celaka lo kare bakal iman ka dalam ilmu tauhid karena kafirnya sudah dikehendaki Allah Taala. Lafat indar andar tahum dengan lafat i'lamun nikah ngawan yakin ma'atahwifin berserta kok nakoe memberi peringatan. Khatamallahu wis ngecap Allah subhanahu ala qulubi mengatasi pira-pira atini alladzina kafaru. Khatama wis ngecap Allah subhanahu ala qulubihim yang ngatasi pira-pira atini alladzina kafaru. Ai taba'ah tegese wis ngecap alaiha ing atasi qulubihim wastawthaqah lan ngukuhaken sapa Allah fala yadkhuluha maka ora bisa mlebu ha ing qulubihim khairun apa kebagusan wa ala samihim lan ing atase penguruni alladzina kafaru ai mawadhihi takasi pira-pira panggone samihim fala yantafi'una maka ora bisa ngalap manfaat kabeh bima kalawan barang yasmauna kang padha krungu sapa alladzina kafaru hu ing ma bayane ma minal haqqi nyatane saking kebenaran. Pangeran ngecap wa ala basarihim lan ing ngatasi pira-pira paningale alladzina kafaru wa ala samihim lan tetep ing atase paningale alladzina kafaru wisyawa utawi tutup-tutup ai taun tegese tutup-tutup fala yubsiruna al-haqqa fala yubsiruna maka ora bisa ningali kabeh al-haqqa ing perkara hak al-haqqa ing perkara hak wala hum lan iku kaduwe alladzina kafaru azabun azim utawi siksa azimun kang agung. Allah Ta'ala ampun mesti akin ngecap deaten apan berempan orang sekafir bila bisa aitaba alaiha wastawthaqa pangeran ampun ngecap deaten orang-orang kafir bila wastawthaqa ban petek kokona lo bisa duka lepone maka nafala yadkhulha khairun maka barang bagus lo bisa masuk ke orang-orang sekafir bila alladzina kafaru bila bisa juga di samping aten ampun di pangeran nika le tutu icap wa ala samihim ban juga
pendengaran. Ai mawadihi artinya kopeng. Karena pendengar berarti kopeng. Kopeng orang-orang kafir kena. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi. Maka orang-orang kafir kena kisah lo bisa mundut kemanfaatan kalau benapa sekeding lo so masuk sekali kan layan minal haqqi berupa kesayang pokok kesayang apa seperang sekeding bireng kafir kisah lo bisa lo masuk kan lo bisa makai paksa wala basrihim gishawa juga ndak paningal orang kafir kena ketutupan berketutupan ai kita un atutu fala yubsirul haqqa maka lo bisa ningali orang-orang kafir kena dek perkara sesae artinya man sesae ini ka lo bisa ya lo bisa kata lah sesae walahum adzabun azim juga ndak orang kafir kena bakal oleh siksaan agung orang kafir kena kan nerangakin orang kafir. Gila pertama nerangakin orang muttaqin, orang-orang seiman. Nikah nerangakin orang kafir. Hingga nikah pertama orang muttaqin, orang setakwa ke pangeran, kedua orang sebengal ke pangeran, ketiga nikah alladzina kafaru. Dapat lagi. Oke. Nikah ampun wallahu alam bisawab dore mos doa arang-sarang mater muka napa perpanggian kadinto berupa pemasan kitab kadinto bisa manfaat sepek rajinlah abrokain banjukan materi perpanjenengan berokana perpanggian juga berokana aulia mun alama NU korban jenengan kedakin orang yang selamat saya berjerah dari dunia kantos pagi arang-arang arang-sarang bi muassis NU eswakan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin rabbana taqabbal minna bi hurmatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa sallim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat. Wa taqabbal biha ya Allah jami'al hajat jami'al hajat jami'al hajat. Wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa rafa'na biha innaka 'ala darajat. وتبلغنا برسول غاية جميع الخيرات في الحياة بعد الممات يا رب يا الله يا مجيب دعوة قاضي الحاجات وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم فقنا وفقه لنا وقربت لنا في ديننا اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم قلوبنا وسلم أجسادنا وسلم معارفنا وسلم قلوبنا وسلم دخلنا وسلم أمين اللهم بلغ مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائجنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي علمنا وفيما أعطيتنا إنك لا كل شيء قدير اللهم ربنا افتح بيننا وبينهم فتح الفاتحين اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا يا الله اللهم ارزقنا الصحة في طاعتك يا الله اللهم انصرنا رزقا واسعا طيبا حلالا من أمرك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وقعودنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا وتخشعنا ولا تضرب بها وجهنا يا إلهنا ويا إله العالمين ويا خيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمة رجاء لنا من أعمالنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. Sekali itu ribatan kaulah kurang lebihnya menabi pada kekeliruan Babendra TV kali itu sama pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.